স্টিং স্টিং 10 টাকা। তুই রে বদলি গেছ রে। ইয়ো 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 ও দেখ গড়ি আপেল আপেল 600 টাকা। তুই রে বন্ধু বদলি গেছ রে, আগর জোলা রইছ না রে। এগো জুলানি রে, কত দিনে মুম্বাই থেকে আইছে রে। তুই রে ভাই বদলি গেছ রে ভাই। দূর দূর দূর, তোরা পিছনে যা পিছনে যা তোরা। ওকে রে কত জঙ্গার। ওই 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 তুই জঙ্গার নিরি, তুই তো ও দোকান আসলি, এখন তো দেখি বড় বেটা হয়ে গেছো। তার নাকে দিয়া গে হেনস ভাইয়া পড়তো, এখন আমার তো বড় বেটা হইয়া আছে। জুলানি রে হাত মিলা ভাই লগে। খারাপ পাইস না, তোমরা গাঁর ছেলে না, তোমরা শরীরে ভাইরাস থাকতে পারে। আমি মুম্বাই মে রেখতা है না। আর তুই কোথায় ছোটবেলাতে বহুত শয়তান আসলে, এখন এটা শয়তানি বাদ দিছ তুই। ও ইতা হে এখন বড় হইছে বাদ দিলে। তুমি তো সুর আসলে যে স্যার প্যাকেটে গিয়ে হাত দিলাইতে, এটা বাদ দিছ তুমি। मम्मी का फोन है। हाय मम्मी। ओ घुमाइते घुमाइते बुरा लगता है, अभी रास्ता में गुलता है हम। अरे दोस्त लोग मिला है, आएगा आएगा, रुको रुको 10 मिनट बाद आता है। आज को हमारे को शादी कराएगा, और माने शादी में हम सब जाएंगे सब। आज को हमारे को कोयना देखा लइया जाएगा, और हमारा कोयना जो है ना बहुत सुंदर है। और क्या होएगा तुम लोगों को। ओ एक बात है, हमारा एक शाली है। अरे तुम लोग रुको ना, हमारा शाली यदि हमारा को पसंद आता है तो तुमको दे देगा। और अभी हम जाता है, मम्मी का फोन आ गया है ना, तो जाता है हम। জুলা ভাই মুম্বাই তে খাইবার কোনটা আনছ না? आता है ना, कार्टून कार्टून चॉकलेट आता है। ये देखो। ना 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 खाएगा नहीं। अरे सूंघेगा, खाएगा नहीं, तुम भी सूंघेगा। देखा है ना। ये लो, लिया मार के देखो, बहुत टेस्टी चॉकलेट होता है। हम जाता है अभी। हाँ